अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप बुरसुम्बला यानी कि विरगो से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर खुद से भी छुपा रहे थे। एक ऐसा दबाव, एक ऐसी खामोश थकन जो बाहर से नज़र नहीं आती मगर अंदर से आपको आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर कर रही है। और सबसे ख़तरनाक बात ये है कि मई 2026 में कुछ ऐसे सारवी असरात दाखिल हो रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के इस छुपे हुए हिस्से को सामने ले आएँगे। सवाल ये है कि क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? फिर से जो है ना नज़रअंदाज कर देंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको एक एंड में खुशखबरी भी मिलेगी इंशाल्लाह। और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो विरगोस, अगर आपका सन साइन सुम्बला में है यानी कि आप सन साइन विरगो से ताल्लुक रखते हैं या आपका मून साइन विरगो है, तो ये महीना आपके लिए आम नहीं है। आपने शायद पिछले चंद महीनों में एक अजीब सी थकन महसूस की हो, जैसे आप बहुत कुछ कर रहे हैं मगर नतीजा वैसा नहीं मिल रहा, जैसे लोग आपको समझ नहीं पा रहे या शायद आप खुद को भी नहीं समझ पा रहे। क्या आपने नोटिस किया है कि छोटी छोटी बातें आपको ज्यादा परेशान करने लगी हैं? ओवर थिंकिंग बढ़ गई है और नींद पूरी नहीं हो रही और दिल के अंदर एक खामोश बेचैनी रहती है। यही वो जगह है जहां से इस महीने की असल कहानी शुरू होती है। मई 2026 के आगाज में सूरज आपके नवे घर में मौजूद होगा जो आपके अकीदे, सोच और जिंदगी के बड़े फैसलों से जुड़ा हुआ है। मगर यहाँ एक मसला है। ज़ोहल आपके साथ में घर में बैठा हुआ है जो आपके ताल्लुकात, शराकतदारी और करीबी रिश्तों पर दबाव डाल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो सोच बदल रही है वो आपके रिश्तों को हिला रही है। आप वो बातें समझने लगेंगे जो पहले नजर नहीं आती थी और यही सच आपको अंदर से बेचैन कर रहा है। क्या आप वाकई इन लोगों के साथ ठीक हैं जिनके साथ आप खड़े हैं, या आप सिर्फ आदत में जी रहे हैं? ये वो सवाल है जिससे आप भाग नहीं सकेंगे। अब आते हैं माली मामलात की तरफ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। मरीख आपके 11वें घर में दाखिल हो रहा है जो आमदन, फायदा और ख्वाहिशात का घर है। सुनने में अच्छा लगता है मगर मसला ये है कि राहु भी इसी वक्त आपके आपके 8वें घर पर असर डाल रहा है। और ये वो जगह है जहां से अचानक नुकसान, गैर मुतवक्का खर्चे और छुपे हुए माली मसाइल सामने आते हैं। इसका मतलब सीधा, एक तरफ आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है, मौका बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, मगर दूसरी तरफ ऐसे खर्चे या फैसले आएंगे जो आपकी मेहनत को खा सकते हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कमाते हैं, जितना कमाते हैं इतना ही कहीं गायब हो जाता है? यही पैटर्न इस महीने में दोबारा सामने आ सकता है। अगर आपने जज्बात में आकर कोई सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की या किसी पर अंधा एतमाद किया, भरोसा किया, तो नुकसान का इम्कान बढ़ सकता है। खास तौर पर महीने के दरमियानी दिनों में 12 से 18 तारीख के दरमियान वो वक्त है जहां आपको हर फैसले से पहले रुकना होगा, सोचना होगा, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की, क्योंकि यहाँ इस असल तूफान छुपा हुआ है। ज़ोहल का असर आपके 7वें घर में एक फासले का एहसास पैदा कर रहा है, चाहे आप शादीशुदा हैं या किसी ताल्लुक में हैं। एक खामोश, एक अनकही नाराजगी आपके दरमियान बढ़ सकती है। आप शायद बात करना चाहते हैं मगर अल्फाज नहीं मिलते, या सामने वाला सुनना नहीं चाहता। और अगर आप सिंगल हैं तो यह वक्त आपको माजी के किसी याद की तरफ ले जा सकता है। कोई ऐसा शख्स जिसे आप भूलना चाहते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसे आप भूलना चाहते थे मगर वो दोबारा जहन में आ सकता है। सवाल ये है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या आप वाकई आगे बढ़ चुके हैं या आपने सिर्फ खुद को मसरूफ कर रखा है? खानदान के मामलात में भी आसान नहीं रहेंगे। घर के अंदर कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है। क्या आप वाकई आगे बढ़ चुके हैं या आपने सिर्फ खुद को मसरूफ कर रखा है? यानी खानदान के मामलात भी आसान नहीं रहेंगे। घर के अंदर कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करे। शायद किसी की बात दिल पर लग जाए या कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ जाए। यहाँ आपका इम्तिहान सब्र का है, क्योंकि अगर आपने गुस्से में आकर जवाब दिया तो बात बिगड़ सकती है। अब एक अहम सवाल, क्या आपने महसूस किया है कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर जब आपको जरूरत होती है तो कोई नहीं आता आपकी मदद के लिए? यही एहसास इस महीने में आप और गहरा हो सकता है, मगर सच ये है कि आपने खुद को
ہمیشہ دوسروں کے لیے اویلیبل رکھا اور اپنی حدوں کو کلیئر نہیں کی، اپنی حدیں بھی کلیئر نہیں کی۔ اور یہ مہینہ آپ کو یہی سکھانے آیا ہے کہ آپ اپنی قدر پہچانو۔ اب آتے ہیں رہنمائی کی طرف۔ سب سے پہلے کسی بھی بڑے مالی فیصلے سے پہلے 3 دن انتظار کیجیے۔ جلد بازی اس مہینے کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ دوسرا، اپنے دل کی بات دبانے کی بجائے صحیح وقت پر صحیح الفاظ میں بیان کیجیے۔ خاموشی مسائل کو حل نہیں کرتی، انہیں بڑھاتی ہے۔ تیسرا، اپنی نیند اور صحت کو اگنور نہ کریں، بہتر ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ جسم پر اثر ڈالے گا۔ چوتھا، مہینے کے آخری ہفتے میں خاص طور پر 22 کے بعد ایک مثبت تبدیلی کا امکان ہے۔ کوئی خبر، کوئی موقع، کوئی اپرچونٹی یا کوئی ایسا شخص، ایسی پرسنالٹی جو آپ کے لیے روشنی بن سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اندر کے بوجھ کو کم کریں۔ اب ایک اور سچ جس سے آپ شاید بچنا چاہتے ہیں، آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، اور نہ ہی ہر کسی کو بدل سکتے ہیں۔ جتنا جلدی آپ یہ مان لیں گے اتنا ہی سکون ملے گا۔ خوف بھی، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں، مگر امید بھی ہے، کیونکہ جو جائے گا وہ آپ کے لیے بنا ہی نہیں تھا، اور جو آئے گا وہ آپ کی حقیقت کے قریب ہوگا۔ اب آخر میں ایک پیغام آپ سب کے لیے، اچھا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اب یہاں ویڈیو ختم نہیں ہوئی۔ اب آخر میں ایک پیغام آپ سب کے لیے جو شاید آپ کو سننا ضروری ہے۔ آپ اکیلے نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے حالات دیکھ رہا ہے، آپ کی خاموش دعائیں، آپ کے آنسو، آپ کی کوشش کچھ بھی ضائع نہیں جا رہی، بس وقت کا فرق ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، خاص طور پر فجر کے بعد اپنے دل کی بات اللہ سے کریں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کے اندر کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر مہینے، ہر روز، ہر ہفتے ایسی سچی اور گہری رہنمائی آپ لوگوں کو ملتی رہے، تو اس سفر کا حصہ بنیے، کیونکہ آنے والے وقت آپ کے لیے ایک نیا باب کھولنے والا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور خوشخبری نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں دوں گا۔ گڈ نیوز جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہ تھی کچھ ٹینشن بھری کہانی آپ لوگوں کی۔ اتنے بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بیکاز آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپوزٹ کر لیجئے، نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو میں ٹرانسفر کر لیجئے، اپنی انرجیز کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیے۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، خود کو مایوس فیل کر رہے ہیں، تو یقین مانیں، مایوسی جب آپ کے دل پر چھاتی ہے، دماغ میں آتی ہے، ذہن و گمان میں آتی ہے، تو یقین مانیں اس ٹائم اگر آپ اس کو پازیٹیولی اللہ کے ساتھ رجوع کر لیجئے اور دعاؤں میں دعا کیجئے اللہ سے کہ میں بس ہو گئی، اب تو ہی ہے میرا سہارا، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب میرے لیے کچھ کر، اب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اب مجھے تیری ضرورت ہے میرے رب، میرے اللہ۔ تو یقین مانے ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ آپ لوگوں کے لیے آئے گی۔ مایوسی کے اندر آپ نے خود کے لیے دعا کرنی ہے اور ہمت رکھنی ہے، مایوس نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ میں اپنی زندگی سے ہار چکا ہوں۔ نو نیور، یہ کبھی کنسیپٹ اپنے مائنڈ میں مت آنے دیجیے گا۔ مایوسی جب آنے لگے تو خدا سے رجوع کیجیے، یقین مانیں آپ کی اتنی جلدی دعا سنی جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا مزید رہنمائی کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔